Hello friends, Jai Jagannath. I'm Sabyasachi. Welcome to our YouTube channel Master Q. जो मैंने आम चैनल को नुआ विजिट कर रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट इट ऑल जहाँफल कि आपण मैंने आम अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिस करेंगे. सो डू नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, चलते स्टार्ट करवा आज क्लास. सो आज आम यही वीडियो जड़े आमर देशर जड़े रियल इंडियन हीरो विषय डिस्कसन करवा जे कि जड़े थे फ्रीडम फाइटर जहाँकर ना है भगत सिंह. सो आम जो नो योर हीरोज जो सीरीज आम स्टार्ट करने जाऊे से आम देशर फ्रीडम फाइटर्स मान विषय आम फुल डिटेल डिस्कसन करवा किसी टोन एंड अननोन फैक्ट आम भलरे जानिबा एवं तांको विषय आउ किसी नुआ नुआ जिनस शिक्षा पाइबा. सो जदि आपण मानकर आमर यही प्रयास आपण भल लगी ताले आम रिक्वेस्ट करूँ कि आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु जहाँफल कि आमको आहरी ये नुआ नुआ कंटेंट आने एनकरेजमेंट मिल. सो ये सीरीज टी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा जाऊँगी. आई होप कि आपण मानू ये आमर ये छोट प्रयास टी निश्चित भाव में भल लगे. ताले देरी नक चलते आज आमर वीडियो को स्टार्ट करवा जो थे कि आम भगत सिंह विषय डिटेल रे तांको विषय किसी ना किसी नुआ जिनस जान. So Bhagat Singh was born on September 28, 1907 in a small village called Bongo in present day Pakistan. ताले भगत सिंह कौन करते ना सेप्टेम्बर 28, 1907 मसीह जन्म ग्रहण करते गोटे छोटिया गाँव में जार ना था बंग जोटा कि बर्तमान पाकिस्तान अच्छे. तो इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हो गला तो इंडिया रो बहुत गुड़िया पार्ट पाकिस्तान को पलैला जो थे कि बंग गोटे छोटिया गाँ से कौट कि पाकिस्तान को पलैगला. बर्तमान बंग जो गाँटा जो कि भगत सिंह जन्मस्थान से कौट अच्छी बर्तमान पाकिस्तान अच्छे. ठीक अच्छे. तो नेक्स्ट देखा कौन कहले नेक्स्ट कहले कि हिज फादर किसान सिंह वाज ए फ्रीडम फाइटर व्हाइल हिज मदर विद्यावती वाज ए होममेकर. तांको बापा को ना थिला किसान सिंह जे कि जड़े फ्रीडम फाइटर थिले जिते कि तांको माँ को ना थिला विद्यावती जे कि जड़े होममेकर थिले. तमाने बापा किसान सिंह थिले जड़े फ्रीडम फाइटर स्वाधीनता संग्रामी किंतु तांको माँ जहाँकर ना थिला विद्यावती से थिले कौन ना जड़े होममेकर. होममेकर माने से थिले हाउसवाइफ. ठीक अच्छे. तो भगत सिंह वाज एन एथिस्ट एंड बिलीव्ड इन सोशलिज्म. ताले भगत सिंह जने कौन थिले ना भगत सिंह जने एथिस्ट थिले. एथिस्ट माने नास्तिक थिले. ताले से बिलीव करथिले का ऊपर ना से बिलीव करथिले का ऊपर ना सोशलिज्म ऊपर बिलीव करथिले. ठीक अच्छे. भगत सिंह गोटे बही अच्छे जार ना है व्हाई आई एम एन एथिस्ट. से बुक्सटा जदि जो मैंने पढ़व जदि आपको कौन प्रकार बुक जदि से बुक जदि पाँच ताले आप मैंने ट्राए करेंगे से बही पढ़ाई जो थे कि कौन भगत सिंह को विषय आहरी बहुत ही डिटेल्स डिस्क्राइब कराई. ठीक अच्छे. सो ही वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड वाज मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जोटा HSRA बोली कह जाए. तो से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी द्वारा बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होते एवं से थिले कौन ना जड़े मेंबर थिले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. सो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जहाँ को आम HSRA बोली कहे. तो भगत सिंह along with राजगुरु and सुखदेव was responsible for the assassination of British police officer J.P. Saunders in 1928. तो J.P. Saunders जड़े ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थिले जहाँ को भगत सिंह गुड़ी करी हत्या करथिले. तांको सहित सामिल थिले किए ना जय राजगुरु एंड सुखदेव दी जन मिसिकी तीन जन जाक मिसिकी जन ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जहाँ ना थिला J.P. Saunders तांको 1928 मसीह गुड़ी करी हत्या करथिले. He was arrested for the murder of J.P. Saunders
and was subsequently sentenced to death. तो तांको ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଜେଫ୍ରି ଚେମ୍ବର୍ସକୁ ମର୍ଡର କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। So Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged on March 23, 1931 in Lahore jail. तो ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ସୁଖଦେବ ଏକା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ଲାହୋର ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। So before his execution, Bhagat Singh wrote extensively on topics such as nationalism, communism and social justice. तो before his execution ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗତ ସିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତିନୋଟି ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଲେଖିଥିଲେ। ତ ତିନୋଟି ଟପିକ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏ ତିନୋଟି ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେ ଡିପ୍ଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ହି ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ତିନୋଟି ଟପିକ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ। So Bhagat Singh was just 23 years old when he was executed. ତ ଭଗତ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ସେ ବହୁତ ହି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରୁ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଜଣେ ରିଏଲ୍ ହିରୋ କହିବାନି କି? ତାହେଲେ ଭଗତ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆର ରିଏଲ୍ ହିରୋ, ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଭଗତ ସିଂ coined the famous slogan ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, which means long live the revolution। ତ ଭଗତ ସିଂ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ କହିଥିଲେ। ତ ସେ ସ୍ଲୋଗାନର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ which means କ'ଣ long live the revolution, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାରି ରହୁ, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ରହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। Bhagat Singh was against the partition of India and believed that a united India was necessary for the country's progress। तो भगत सिंह କ'ଣ ପାର୍ଟିସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଟିସନ୍ର ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ କି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟିସନ୍ ନ ହଉ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଇକି ରହୁ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦେଶ ହେଇକି ରହୁ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଭାରତକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବା ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ କ'ଣ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। So Bhagat Singh's legacy lives on even today and he is remembered as a brave freedom fighter and revolutionary who fought for the country's independence। ତ ଭଗତ ସିଂ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଲେଗେସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ। ତାକୁ ମନେ ରଖିଛେ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ନା ଜଣେ ବ୍ରେଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ହିସାବରେ, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହିସାବରେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଭଗତ ସିଂ, ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସରେ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛେ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିରୋ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆମେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ 90% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 90% ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାଇଣ୍ଡଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଆହୁରି ଏନକରେଜ୍ ଆସିବ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପୁରା ଫ୍ରି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟରଙ୍କ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍
गुड बाय।